Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menbaca kerina kam singidah cara tenda pemirsa Rasad TV menjojoh bantu kerina pertama lebih pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala gokai pertemukan kita bes acara tenda bes kajian tenda. Bagi kape salawat arsalam si pesah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menkrina keluargana menkrina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape menkrina kaum muslimin setelah danina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Endakap bes pertemuan tenda masuk kita ku judul pembahasan ta isyariatkan jihad bes Madinah. Isyariatkan jihad. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, enggo syariat azan, ngompras bahas, cai syariatkan ke puasa, isyariatkan ke zakat, masuk dari syariat jihad. Gudari sangat gejek ni nabes Palestina. Air perang jah, air toto kita ben Allah Subhanahu Wa Taala, iangkatna bencana, ingkatna kerina kai si mesra si hadapi kerana saudara-saudara atas Palestina. Bagi kafir toto kita men Allah Subhanahu wa taala gelah berikan hidayah men kerana muslimin saudara-saudara atas Palestina gelah kerana mulih pelajarina agama eta gelah agama enda gelah kerana kaum muslimin enda agamana pengamalanna bagi kafir dakwahna serius pengamalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab sitah ngenda bes zaman Rasul pelik ngejihad. Tapi bes era Rasulullah SAW bagi era sahabat Islam eseh kuatna biar pe musuh-musuh sebab Islam enda murni dengannya. Islam enda kainina Allah kainina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasana sami'na wa ata'na. Bagi kami kasih belaskan kami taati ni sahabat. Ada gundari dan silang. Ini bagai makana kai pe dengan cerita perlu ngai pertolongan bas Allah nari tetapi la boleh pertolongan nenda abu Allah la berikan pertolongan sangat sebagian kerana hak-hak Allah lebih ngerti kita agama ini. Ini bagai. Jadi men kita kerana pemirsa Rasad TV endam si bahas lebih gua ngai merenda tahapan-tahapan isyariatkan jihad. Gelas itah gua menyikapi masalah ni bagaimana kerana jelma jihad dengan jelalap jihad memang syarat Islam bagi kita solat dengan si ajak galak solat mesar kita tahkang gua solat Rasulullah bagaimana di jihad dengan mustahkang gua jihad enda bes Islam. Labu semangat jasa jangan calang lo bagaimana. Sebab enda ajaran Islam enda lid aturan-aturanna gelah kai pe ibadah ibaratna peribadatan eda men Allah Subhanahu wa taala bagi katakan mereka Allah la ibadahi la ibadah kita men Allah Subhanahu wa taala kecuali ia bes ilmu labu bes mutu eda kai kita tentang bes pusuta bagi siban labu kari terima Allah Subhanahu wa taala. Radina jenda marra tashri'ul jihad fi sabilillah bi'iddati marahila nujizuha 'ala nahwi tali. Fase tingkatan-tingkatan jihad bes Islam anda
Isyariatkan jihad bes Islam ida ai lewatina piga-piga masa labu minter jihad bagi lang bagi saya dia katakan minter puasa lang li jai kadihna gua tahapan minter kange jai ibaratna salat langsung diwajibkan salat jamaah langsung begini bagi epela buka bes Mekah baik bes Mekah bes Madinah bagi kesempurna jai laksanakan jihad bagi ada bes Mekah ni dengan cerita kita jihad bes Mekah la boleh dengan kemampuan gangguan lit jelalap makana senen jena men kita kerina singidah cara taida rahimani wa rahimakumullah si pertama kali iarah ni najaida fase pertama periode pertama ya kana al mu'minuna fi ibtida'il islam wa hum bi Makkah ma'murina bis salati waz zakati si kala iman niya bermula-mula awal-awal Islam ay nabis kota Makkah iperintah dengan salat perintahkan zakat gua si bahas zakat semarenda bes pertemuan ta sebelum perputuan da wa bisafhi wal afwi anil musyrikin wa sabr ila hin li gangguan jadi sabar imaafkan ya galak-galak musyrik si gangguan labo je iya adi ganggu kini ya silawan elang bes periode Makkah hendalang wa kanu yataharraquna syauqan ila qitali adahi wal yatashaffau minhum bagi kape krina kal ai muslim sekota Makkah ikan harapan nar perang je gelah ya dungi kala di musuh-musuh dakwah dungi je krina bagi ibaratna harapan bagi walakinnahum kanu qalilil adadi wal uddati wa hum fil baladil haram walidha lam yusra al jihadu dhalika al waqt yaqulu Allah ta'ala alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah tapi labo metram dengan si masuk Islam semekah kekuatan pila boleh persiapan kanin kapilolit maka langa isyariatkan ya jihad lali kemampuan labo semangat sahabat air perang kentena, air lawan tena, tapi lalit strategi perlu lah bersemangat saja begaya. Maka roh din Allah Subhanahu wa taala isyarikan jihad roh din Allah Subhanahu wa taala alam tara ila alladhina qila lahum laki dah musingo belaskan men iya krina tahan lebay, tahan olah jihad lebay, orang langsung lawan, tahan lebay. Tapi aqimus shalah wa atuz zakah, air salat, zakat. Ini bagai lit gangguan sabar lebay. Rahni Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Abdurrahman bin Auf wa ashaban lahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Akhirnya dia cerita Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu sahabat bagi apa Abdurrahman bin Auf sahabat kang hirs teman-teman nagrina dat rih yaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis Makkah. Bis Makkah ya la Madinah Makkah. Faqalu rahnina ya Nabi Allah kunna fi izzatin wa nahnu musyrikin. Marahin dia sangat kami musyrik dengar lang masuk Islam kami kuat. La sada pejelmai pang ganggu kami ya. Enda gua makana falamma amanna sirna azillah. Gua makana di kami masuk iman bagi beriman bagi masuk Islam. Gua maka bagi hina kel bagi li ergana lama haga pi kami. Gua Rasulullah rahni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni umirtu bil afwi. Allah perintahkan lebih kita indah aku perintahkan Allah maafkan lebih maafkan fala tuqatilul qauma Allah lebih perangi kena kelakah wai ku tengah semangat cekri naik kemampuan tapi Allah lebih lik mudarat nak lebih sigalang aidam iya wahyu tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la wajib semangat lang kurang kai semangatnya Abdurrahman bin Auf likang teman-teman nama bagai jadi fase pertama bagian damiyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yafuna 'anil musyrikin wa ahlul kitab kama amarahum Allah azza wa jalla wa yasbiruna 'alal adha. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kapikirin sahabat-sahabat naridwanullahi majma'in imamkan nang kalak musyrik bagi kalak si musyrik ahli kitab Yahudi Nasrani sebagai bagi gua diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sabar bes gangguan-gangguan dan ceri gangguan fisik dan ceri gangguan belas-belasan kata bagai sabar lebay lit masana pagi rohnina Allah Subhanahu wa taala wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum minal ladina asyraku adan katsira lit pagi bagi belas-belasan sila pas bes pusuhai reh bes kal ahli kitab enari Yahudi bagi KPP Nasrani enda, bagi KPP si kalak si sersekutu ala orang musyrik di kota Makkah ini, lik bagi gangguan ke jalalap, bagi kenang kere bagi lalap ni Allah Subhanahu wa taala, tapi
Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Adi kaina sabar sebagai kerina taat kaina Allah Subhanahu wa taala MC perlu kelsi utamakan lebih. Lid masana. Jadi sinik bagi kita ibarat nabagai sinik teh bes ilmu. Adi karar ilmu sinik ya sinik bes ilmu. Adi ngerana bes ilmu. Lalu kalau mau tu baik kalau selatuhna Islamena bertindak tindak bes kebodohan. Ngeranda bes kebodohan. Bodoh bahasa Indonesia. Bagaimana ibaratnya? Jadi lah masalah nak kita biar gak kelakian lah. Lo baik masalahnya. Lah kali kita ikut campur jai kerana lah tambah pe masalah. Apakah kita bagian negara Indonesia lihat pimpinan nah? Lo kak kita je lalik lah pimpinan Indonesia negara lihat pimpinan. Jape negara gunda lihat pimpinan nah. Bagai nan gua arahan pimpinan yang masalah. Adik-adik urusan bes akhirat tanggung jawab negara bes akhirat. Apakah bagi jauh baga bes Palestina nari. Ardo tu kita men Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesan tiket perang, wala kalak Syiah jikrina. Hizbullah. Kalau Syiah je si nolong bagi kape bagi Hamas dengan labu krina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wen kan kalau Syiah je krina mela bestai berita. Hakikatnya kalau semetah jam mela ulama krina jelaskan gua hakikat Hamas ini. Bagaimana ibaratnya? Labu krina ya Ahlus Sunnah. Bagi encajah lid pemerintah. Bagi kita lah gundari kelompok bes Indonesia yang ganggui. Kita lihat pemerintah merugi negara mana? Landai kalau pemerintah je melaskan macam ngukap negara Palestina kat si kadif sini dan si kadif sampati jelma bagaimana ibaratnya. Kira-kira negara ya keputusan. Perang jihad kepala negara pimpinan bagaimana ibaratnya. Bagi kita bes Indonesia ini bagaimana lu sembarangkan jelma je kai krina rusuh nape banna. Walidzalika najidu ittifaqal ulama'i anna al-jihad lam yusra illa fil marhalatil madaniyah. Maka nasiidah kesepakatan ulama ya lo kari pura-pura jadi ulama tu angkat nan bana ulama betulan ngai dah makap jihad ilang labo isyariatkan kecuali ia fase kedua kali periode pertama Mekah dengan langa. Yaqulu Qurtubi ulama sada ulama walam yu'dan lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil qital muddat iqamati bi Makkah labo denga jai diizinkan Allah Subhanahu wa taala perang sangana Nabi sallallahu alaihi wasallam tading denga bis Makkah falamma hajara udina lahu fi qitali man yuqatiluhu minal musyrikin sangana go hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah maka nanggo izin perang izin ini syariat bes Allah nari bagai iya encah gua penerapan Nabi Muhammad SAW yang Nabi si utus laba bagi gundari Nabi itu lah delir sallallahu alaihi wasallam tapi pewaris para ulama mujaddid sebab lah Nabi utus baru mujaddid lid ulama kainina ulama sebagai si pewaris Nabi anda sebab Nabi lah boleh wariskan harta kayak krina teknologi lah boleh diwariskan Nabi Muhammad SAW wariskan al-ilmu faman akhadha bihaddin wafir isi pesigawa na buat nakal ay bagian simulala kal galang kalban ay ilmu. Makanya sini juga tuntunan ulama terlebih kaya permasalahan-permasalahan ay galang. Permasalahan-permasalahan si melibatkan melala jelma. Lalu semangat saja je. Lalu kita bisa kita biar tapi gua kita tindakan ta perbuatan ta sikap ta seri cocok sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaqulu Ibnu Hajar rahimahullahu taala al-Asqalani fa awwalu masuri al-jihad ba'da al-hijrah an-nabawi ila al-Madinah ittifaqan jihad isyariatkan pertama jihad si isyariatkan ia sangana Nabi go hijrah ke Madinah sepakat je ulama nina labu mas Mekah engkai la isyariatkan mas Mekah si katakan dai sahabat pengong ngeran ya Rasulullah SAW gua ya Rasulullah merenda kami sehkel kuat na mulia kel sangana kami musyrik kemudian ku mamas Islam bagi lali ergana pe ni nak ibaratna sabar lebih lawo ibarat lalik ke kota lawo ibaratna sahabat ini pembiar krina suja lawo ibarat dikatakan sahabat anda sempurna
kecintaan nama Nabi SAW bagi kami berislami labung ngerada kita bagi dijelma gundari ngerana aja lebih ngerana aja ya salah bagi dalam fase pertama periode pertama jihad lang abo iizinkan bes kota Makkah dengar sebab lang abo kekuatan lalik je persiapan lek kota ada persiapan lo berjilai engkau kuat kita engkau kai persiapan kai lik bes bantai ya lebih pakai pi berserah kak dia bagai ngerah kai lebih pakai lah kali perencanaan ni lik dia persiapan negara tenda tukurna persenjataan kai kerina bagai sadaka kurang agama ini menjilai bagai ya endalang jadi ajarkan bagai boy na katakan kang sesat menyimpang kai kerina tahli bukti kai besialah lo lipe bagai gua ni ngadat na agama si menjilai adi para dai para ustaz-ustaz ta kai kerina bagai dakwah iganggu kang halang-halangi ibarat dai babisingan dai ingan icapkan kangnya kai istilah-istilah sama lama jilai bagai fase kedua gua ngin jihad ia bes urutan kedua ya pensyariatannya jadi ia jenda tahapannya langsung masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah perang lang marai na maksudnya bes zaman Rasulullah sangat bes kota Mekah wa hiya marhatul idzni bil qitali ba'da al hijrati duna an yufrada alaihim lang diwajibkan tapi ngom diizin sangat ngom hijrah ke Madinah rahnin Allah Subhanahu wa taala udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ngom izinkan menisi peranginya bagi kita bagi mariban iperangi izalimi Allah aisyah kal mampu naya ditolong kaum muslimin Allah persebutkan Allah mampu ya jis menolong izalimi kaum muslimin ainda adi fase kedua ainda isi singganggu godaan silawan bagaimana ibaratnya adi isi zalimi kita godaan silawan fase kedua lah ni fase pertama bes Makkah ganggu kalau zalim kai kena bagi zalimi pe timai lebay adi ngom Madinah godaan si tapi lah nggak boleh jadi serangan ainda singganggu lebay ya ganggu lebay bereskan minter bagai iya kayak ganggu sebab engkau kuat Madinah lik jai tempat perlindungan lik jai pertolongan lik jai kekuatan lik negara ibaratnya lik jai wilayah ganggu kalau jai minter dungi bagai iya tapi di Mekah lang Mekah lang tapi lah nggak wajib ibaratnya ya jadi singganggu dengan iya enam fase kedua fase ketelu gaya pensarita da azan naman kita kri azan inta jihad aman kita krina kam sigidah tareda wa hiya marhalatu fardil qital gua wajibkan perang liman yuqatiluhum faqat tapi si merangi mereka saja iwajibkan dah ilang iwajibkan tapi engkau danci gunari engkau wajib si nyerang minta dungi wajib kudu krina bagai iya yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa qatilu fi sabilillah boleh wa qatilu kata kerja perintah ina bahasa Arab wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu perangi bes jalan Allah jalan Allah jihad lo ka bes jalan kelompok maka dengan dai kita tindak bes atas nama Islam ina nin ia jai kai niat jai innamal a'malu binniyat amal anda tergantung niatnya termasuk jihad bagi anda lu ke semangat itulah idah ji pejuang veteran perang kain yang jai kerina alladina yuqatilunakum pisi perangi nak kerana perangi minter bagi iya wala ta'tadu tapi olah kam melampaui batas sebab jihad anda lit ia tak kadihna aturanna bagi hari dan silit ia dan cincang jelma cedakan ayo nak lah ni anak-anak si langgar balik pe ia tek-teki karih kini bagai si diburu pe selabori dia jihad itek-teki lah boleh ikut perang itek maksudnya si pihak kufar bagai muslim lu kai perang pe gunari muslim perang lu juga lah boleh bagai fitnah indah Radina Imam Ibnu Qayyim sada ulama
Thumma furida alaihim al-qitalu ba'da dhalika liman qatalahum duna man lam yuqatilhum. Faqala ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Maka rahnina ulama tenda rahimahullah iwajibkan man kaum muslimin berperang. Bagi ICP perangina kalau muslimin dah. Tapi ada lain perangi kalau muslim lang. Bagi iya. Ini tahapan na. Isisinya perangina muslim perangi minter. Ada lang kafir pa iya. Timal bay. Pasal keteludungan kan pasal keempat. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilanakum wa la ta'tadu. Ini Allah Subhanahu wa taala. No, enam pasal ketelu. Pasal pertama dia lang adlu. Pasal kedua go iizinkan. Izin. Nah, wajibkan izin. Tapi ganggu ya me bagai. Yang si ketelu apa ganggu ya tapi go wajib. Ganggu ya tapi silang ganggu oleh baik. Lihat ia tahapan najenda. Dalam Islam. Sebab jika sini jihad adalah bogel paksa lagi masuk Islam lang salah di. Islam eda kalau bagi kak dia katakan jelma Islam eda tersebar bas perperangan ni na ilah na sejarah. Bas Makkah lah kalau masuk Islam lah nggak ada perang. Pembesar-pembesar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, JPC awal mula-mula yang go izamin masuk surga, masuk Islam bas Makkah lulik perang. Nah, perang peningan bas Islam dah labu gelah kak paksa kalau masuk Islam. Labu ada tujuan na. Labu ada tujuan kari senan. Enca masuk kita ke periode keempat. Keempat nanggu sempurna. Wahiyal marhatul akhirah pasal si terakhir. Lalu pasal pekliba kagak digudu kena terakhir. Wahiyya qitalul musyrikina kafatan kama qala ta'ala. Ibrahim krina kala musyrik. 80 mu iperangina muslim dari perang pokoknya endam. Segala itegakkan kalimat Allah. Tunduk orang si kala kafirat tunduk ia menhukum Islam. Amin. Nah, pelabu karya masuk Islam sebab Islam labu dipaksa cuma idakwahi terus ladan si jai isbarkan na keyakinan na. Luku keri bankas keyakin lang sebab milik bumi ada mejang Allah tabaraka wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala fa idan salakhal ashhurul haram adi ngolewat kali bulan-bulan haram enda sebab sebulan haram ladan ciri perang faqtulul musyrikin. Perangi kalak-kalak musyrik nagrina haitsu wajadtumuhum japedat kaina kalak musyrik perangi wa khuduhum tahan wahsuruhum kepung li jadi kali kepung wa qudu lahum kull marsad awasi habis tempat-tempat pengintaian krina jenun awasi fa in tabu tapi gua hari taubat masuk Islam wa aqamus salah urutannya setelah la ilaha illallah salat. Sebab salat la ilaha illallah ayat 11 kenia. Kalau ahli kitab ICP ya, syahadat la ilaha illallah ana harus dibelaskan. Nah, idan dibelaskan bagi saja di gundari jelaskan lebih latah najar Islam bagi gundari. Kari masuk Islam ya latah najar Islam. Tiba-tiba ada ke Islam, ada ajaran dengan murtad iya. Hukum nanggo lain. Kalau masuk kalau kafir asli kalau murtad hukumnya lain. Makana si kalau masuk Islam ina majilal tehna nikah bes Islam ina jelaskan lebih. Bukan masuk Islam ya murtad lain hukumnya. Ini bagai. Dung salat, zakat. Jadi amal. Jadi amal anda sebes ayat anda labu iterima Allah tabaraka wa taala adalah itegakkan dia bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab kita anda la ibadah kecuali man Allah Subhanahu wa taala. Kita la ibadah man Allah Subhanahu wa taala kecuali bertuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah buat teta aku masuk Islam buai tapi aturan besar aku nari. Besurusan dunia pila dan sebagai koran ka urusan akhirat me bagai ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah anda maha diterima taubat bagi penyayang Allah Subhanahu wa taala. Fa khallu sabilahum. Makana kadikan aja. Lepaskan bagi ibarat. Go jadi saudara. Fa ikhwanukum fid din kari. Go saudara kita bagai. Lalai peranginari. Innallaha ghafurur rahim. Rekanin Allah Subhanahu wa taala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangi isi pelari iman man Allah. Perangi isi pelari iman man yaumil akhir.
Wala yuharrimuna ma harramallah. Bagi kapi perangi sila iharamkan kai iharamkan Allah. Wa Rasulullah bagi kapi perangi kai la haramkan kai si haramkan Rasulullah. Wala yadinuna dinal haq. Bagi kapi dia agama la yakina agama si hak, Islam agama hak. Minal ladina utul kitab, sekalian kal ahli kitab Yahudi dan Nasrani bagai pai hatta yu'tul jizrah. La ya ada langit yang masuk Islam baikan jizyah. An yadin wa hum saghirun. Kerana kalak kafir sih lang masuk Islam ini baikan jizyah hina. Sebab ada tujuan akhir. Tunduk mensyariat Islam. Lah boy paksa langgit gua. Lah bola masuk Islam gua langku bunuh. Lah dan si bagai. Lali jihad pila bagai. Jihad pila bagai. Jadi endem salah dok jihad dengan nenek gelah kalak masuk Islam ipaksa lang. Lit jadi makan lit bukti bes Madinah HP kalak Yahudi litnya. Perang bes era sahabat bagai kapi bagai ada masuk Islam alhamdulillah masuk surah-surah adilang bayar jizyah. Keamanan nak ijaga kai kirina sampai idakwahkan Islam mai menjelma menterem entah dat hidayah kaya tengah dalan masuk Islamia. Lah di kafir dia kasih mati perlu masalah ini lo masalah masuk tenda adalah labu ipaksa. Lah dia masalah. Jadi kita mir dakwah tapi hidayah melabas kita nari. Masuk Islam pendingan majilah pe 11 kan bagian dilalat hidayah gua siban. Bagi Nabi Muhammad SAW bapa na Abu Talib. Aisyah ngegalang na harapan Nabi Muhammad SAW Abu Talib masuk Islam. Tapi lah masuk Islam kasama hati lah masuk Islam. Bagi ya. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ulama dai, "Tsumma furida 'alaihim qitalul musyrikin kafah." Iwajibkan menkrina kalak muslim, iperang kalak musyrik aida krina wa kana muharraman. Lebih-lebih pertama ia lebih haram lah dan ci bis Makkah, summa ma'zunan izinkan sangang hijrah bis Madinah, ensa summa ma'muran liman yabda bil qital, ensa iperintahkan berperang, ngolik perintah jaya ICPC mulai perang, ada serang nak muslimin, serang balik ayat dipertahankan bagi lalu biar pesinik jai, maafkan, lalik jai maaf, ada ngau ya ganggu nak muslimin. Ai makana ma'muran bihi li jamil musyrikina. Diperintahkan menkrina kalak musyrik, perangina kalak muslim tahlang bagi, ganggu dan tahlang, iperangi kerina. Sebab perperang ida dan jika bagai lit ia masuk Islam taina ihalang-halangi kak salah satu salah sadaka ia fungsi jihad ida gelah ICPC masuk Islam taina lalit kalak singa halangi sebagai bagi sibis kota Mekah maka iserang ingan handai masuk Islam ya maka di surat Rasulullah baina aslim taslam maka selamat masuk Allah nar subhanahu wa taala masuk Islam. Lang olah halangim adalah kita engkau masuk Islam olah halangim ICP penduduk Medan di masuk Islam tidak olah halangi ada halangim ini perangi bagai semua makmuran bi li jamil musyrikin imma furida imma fardu ain atau ala hadil qalib fardu kifayah ala al masyhur bas pasal keempat ada kataan 11 kanjir selisih ulama jihad ena fardu ain entah ia fardu kifayah di deban ngor perang gugur kewajiban si deban maksudnya si bahas masalah fihi tapi dalam intina pas ia isyariatkan jihad bes Islam eda maksudnya iharamkan baik si izinkan ia diwajibkan bagi si ganggu kalak muslim mencekrin ainggo full si ganggu ganggu pokoknya bagi alang masuk Islam serang jaglah wilayah sehingga dikuasai kaum muslimin anda bes wilayah kaum muslimin ICPT nak masuk Islam lalit sekalak ganggu sah masuk Islam dia nak bagi Mekah boleh ganggu sah mareda si fase pertama kai masidat paedah bes kisah isyariatkan jihad anda bes Islam sada laqad suri al-jihadu fil waqtil al-yaqubih li'annahum lamma kanu bi Makkah kanu al-musyrikin akthar adadan fala umira bil muslimina wa hum aqallu min al-ushur fi biqital al-baqina la syaqqa alaihim jajarah ni najenda isyariatkan jihad anda bes waktu singgo ya pas
labu sembarangan. Pas waktu na. Karena sangana kaum muslimin bis Mekah anda pertama lebih kalau muslim si mayoritas. Adi diperintahkan jera perang, ibaratnya lah ibarat mendanci. Diperintahkan perang nekat perang atau ibaratkan perang ya suruh bagi tai pindah Abdurrahman bin Auf perang misalnya. Sejumlah sitik. Maka biqital jadi perangi jumlah mayoritas. Dan sedang berat berat. Falamma bagal musyrikuna wa akhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangana kala musyrik ay nang melampaui batas yagi plaus na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin baina adhurihim wa huwa hammu biqatlihi bagi kapi kala musyrik ay nda surah-surah na kalnutus kultena jay bunuh na Nabi Muhammad sallallahu wa syarradu ashab sadar wa madar ay bagi kapi plaus kang ende sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba minhum ta'ifa ila al-Habasah hijrah ke Habasah Ethiopia bundari wa akharun il Madinah dia ke Madinah falamma istaqarru bil Madinah wa wafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajtama alaihi wa qamu bi nasrihi wa sarat lahum daru islamin wa maqlin yalja'una ilaihi syarallahu jihad al-a'da. Sangat nanggo hijrah ke Madinah aina air kumpul jika muslimin lid kalak sinolongsa, lid inganna, lid tempat perlindungan, lid je kekuatan, isyaratkan jihad simlawan musuh-musuh Islam. Memang je bagai. Adi Mekah lang, lalik sinolong, isi sinolong. Fakana dal hikmatu, maksudnya penolong tetap Allah. Kita cerita bagaimana ini ambil sebab. Lu kayak kundul-kundul kita bagai di ayat Allah dacing. Tapi perlu muslim ada buat sebab bagi kita manjauh-jauh teta si suan teta jonge me si buat sebab masuk si pupu si jaga lah buat dia jay aku muslim kali adi berhasilnya ban Allah kari kirina lah berhasil si buat sebab maksudnya jihad nabi buat sebab himpul be kekuatan kai jay kirina tawakal kita man Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. فكانت الحكمة في البداية في تأجيل التشريع وكانت الحكمة أيضا في تشريعه لما قوي جانب المسلمين. Maka hikmah jay si mula-mula hikmah si mula-mula itundana ya pesyariatan jihad. Lalu je enggak kekuatan jay. Rasul saja terusir bagaimana ibaratna. Sebagai kapi hikmah itundana ada kasanggo kakari lid kekuatan. Ngul kekuatan kada suseda si bahas perang Badar. Perang Badar Kubro. Jadi maka go idah hikmahna. Anda sadar, si pedoakan hadal qital. Nah, memang hadal qitalu kais paidah berikutnya. Hadal qitalu yakhtalif anil qitali wal hurub allati shahidaha at-tarikhul insani. Perang labu era Islam saja nganca. Perang milik Romawi, Persia, mereka likang je Assyria. Sedekah-dekah lah masa-masa si mereka Irak, Mesopotamia ni krin, Romawi, Yunani, perang. Tapi perang ni beda dari perang Islam. Lah seri. Adi jangan meluaskan kekuasaan. Dia bagari perebutan diberu. Bagai perang. Bagai kapi perang-perang era era Rasulullah selangkai perang-perang kala Arab. Bagi kita aja ni senggol bacok ni kalau Medan, bagai. Singgol bacok. Jabe bagai tendangan situ kai mata dilo kade-kade dilo perang. Me bagai masalah-masalah sepele perang. Ada Islam lang. Lo ke masalah-masalah sepele jihad dengan jihad kaya. Urusan pribadi ni. Wallati istahdafat tahqiq aghradi ma maqasid tahqiq aghradi wa maqasid dunyawiyah. Masalah-masalah dunia li afradin bes individu tertentu. Ya dia raja na perang ni raja ada perangnya. Lah masyarakat dia bayar prajurit tu perang. Perang ni raja perang. Maslahat keinginan raja agar ia jadi kuat. Luas kekuasaan na bagi ia. Niatna. Daiba. Entah menguasai sumber daya alam tak kaya kena daiba. Yuriduna al-uluwa fil ar. Gelah ia kan idah raja besar, pemimpin besar bagi ia. Gelah iblis kan jelma menteram. Saya saja tujuannya. Fahdabul jihad Islam wa dhawabitul haq wal adl wal rahmah allati ihtafat al jihad mizataha mayazathu
an anwa'il huruf al-ukhra, mayyazathu an anwa'il huruf al-ukhra. Adi tujuan jihad Islam ena lit kang jaya aturan-aturan na lit jing keadilan lu sembara lit jaya kasih sayang. Maka dikata kalau dan ci rusak jasad ibunuh anak kitik gundari lah bagi ahsi sidah sidah gundari dan perlakuan Israel Yahudi lah kita akan ya. Yahudi Israel Nabi Yakub Yahudi aina nari bes era Rasul pun dah ngombelas si bahasa bes era Rasul saja perjanjian bes Rasul pe ipung kiri na Rasul langsung ipung kiri konon lagi jelma bagi kita indah ayolah di kaidah na pelengin nan na pelabau bagaikan sifatna tapi kering pagi kiri tapi sir perangi kalau Yahudi bagi isi sinalukkan Palestina mareda isi sinalukkan Palestina mareda pagi sidungi kalau Yahudi Umar bin Khattab ni tentara kaum muslimin periode awal tauhid kerin Allah kerina tah nakai agama majilai pagi sinalukkan kalau Yahudi pagi masana enda bumi enda jang Allah Subhanahu wa taala lo danci pe isirban peraturan jadi la izinkan Allah lo danci walaupun salah kita ada salah pemahaman ikrina sebelah teh ajaran Islam semangat saja yang jelit enggak ya, labu ibarat nanti kalau si kadih tapi bagi si katakan dah bes Mekah saja kin pe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lang alik kekuatan gua ban ijral baik sangat tersebar Islam dah bagi kita gundari pengajian si ajarkan Islam pungu tadingkan nabi tadingkan nadi ngisap kita tadingkan isap nadi minum tua mereka tadingkan tua nadi syirik tadingkan syirik nakina tu adilit ada istiadat bertentangan tadingkan nama ngomajilai bagaimana bagi generasi gua agungkan Allah muncullah sada kekuatan besar ya perperangnya modanci ditolong Allah gundari lang perperang perperang solat pelabo ugang ini danci tolong itu pelaku kesyirikan ibarat nah endai baca indah dai bagi kita indah mana kalau muslimin tasawuf sufi jekrina tersebar belum laka kerji penyimpangan melala macam lah model Islam ini kerina katakan dalam Islam gua ndak pertolongan Allah nari endam ya li jay aturanna qala ta'ala alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah sikal ari iman berperang di jalan Allah labu gelah kelompok nasi menang labu ya kelompok na gaji semujilai labu kai kataknya kakaringo tarung hebat pahlawan kailah ke-11 jalan Allah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut kalau kafir perang bes jalan setan kini ya jalan-jalan sembahan selain Allah begu bahasa karo setan umum lah bagaimana sembahan selain Allah faqatilu awliya syaitan perangi wali-wali syaitan mereka wali-wali syaitan wali Allah wali-wali syaitan wali Allah lead wali syaitan pelid wali Allah sih jalankan syariat teladani Rasulullah SAW wali syaitan diselisihi ajaran Islam entah pun kafir bagaimana kalau muslim seikuti cara ragama orang-orang kafir kalau muslimnya ya labu ibarat nang katakan angkat kaya jadi wali lah wali kaya adik kaya ni belaskan Rasulullah si amal ke Rasulullah belaskan dan angkat ni bana wali kaya inna kaida syaitani kana dha'ifa si belaskan saya Allah labu aku tipu daya muslihat syaitan lemah isi belaskan saya Allah wali bagi pikrina wali-wali syaitan bangsa manusia jelma wali-wali ini melit sing halang-halangi manusia dan jalan kebenaran sing halang-halang manusia dan jalan kebenaran sing ganggu kalau muslimin la teng-teng ka ajaran Islam terganggu yang ajaran Islam wali syaitan tipu dayana lemah Allah si mengatakan sami'na wa ata'na si begie taat setah lalu kasih komentari isikan kita bagi wa min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuzatil mujahidin wa qadatul jihad fi sabilillah ughzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ughzu wa la taghullu
wala taqdiru wala tumassilu wala taqtulu walida. Aidap bulasan Rasulullah sallam labu karilit bes teh kalak sir jihad ilahi kai kini men sibaca. Berperanglah bes nama Allah. Bes jalan Allah. Ini Nabi Muhammad sallam. Okay. Perangilah isepai si kafir man Allah, si ingkarina Allah. Masuk na ingkarina Allah lah bu ya ateis mulhid. Jadi bagi ustaz adik katakan Allah pencipta lah perangi. Lah lo bagai. Kalau Quraisy krina katakan Allah pencipta lah bu patung-patung na sekutukan Allah. Ban sembahan bagi kalau Quraisy ai patung-patung na ai ban sarana ia reglah derman Allah. Sarana berarti Allah ada butuh bantuan makhluk. Ngantur makhluk si deban. Kesirikan. Bagai. Lalu ibaratnya si kafir ia man Allah berarti la akuina Allah pencipta. Lang la bagai rumusan na lang kerina Abu Talib Abu Jahal kerina katakan Allah pengatur alam semesta. Si menghidupkan si matikan jai kerina labu patung kami ni nak orang kami si buat semua kaya akan ciptakan. Bagai. Berperanglah ni Rasulullah sallam. Wala taghullu. Ada perangai dah milik ghanimah. Enggak. Ai Allah buat ghanimah ada lang bagi orang panglima. Anda lang ko kari emas masuk. Kai kira budak mencilik bunikan. Ai gulul. Ai kumpulkan lebih kerina. Naik ghanimah anda lah bagi. Itu tung. Gundari bes era Islam khusus umat Muhammad SAW lid ghanimah air bagi, simbagi sa pimpinan. Kalau kari buat sisa ada bagi jangku. Bertinju pedi bagi danci. Mi baratna. Sebab anda pasti lihat. Ir bagi. Allah gulul ni ana bunikan ada iba. Kumpulkan kirina saya kai rampasan perang. Kumpulkan jadi dia ngom kantongkan apa ibarat. Ai la danci. Labo bagaina. Lit larangan bes Nabi Muhammad SAW. Kayak ada ba? Aulaka berhianat. Kalau Yahudi rianat lalap. Wala taqdiru. Ini sallallahu alaihi wasallam. Ada Muslim enda olakin ia la nanna kai go 11 kan sepakatina. Lah. Jadi kari go batalkan kelaka maka nang go stah kai batalkan na. Gaduh. Bagi Rasulullah lihat ia perjanjian besiau di Madinah sangana perjanjian dak ingkari kalau Yahudi ini pelaus kerina terakhir bila di kota Madinah wala tumassilu ola icincang ola sayat cuping nai kai kina ceda kena ayo nai kerina ela dan perang lang gelah karing gelah la tandai kelakahnya ya cigat kena ayo na tak teki kai karing bagi lang ayla danci ada perang lang mengumajila dalam Islam adik kita lang ni madali kalak kufar adin siksa ya ngeri-naring kalak muslim belum pernah menyiksa orang idza qatal fahsinul qitlah muslim la boleh menyiksa tawanan pe bagai loli siksa. Amin kita mintawan kalau kafir maksudnya lah bau diharapkan ai permisalan ai senarik kisahnya sengrina benar lah kalau kafir kalau si menyimpang ai pe gundari si muslim si menyimpangi adi muslim si murin lah bagai muslim si menyimpang bagi kalau kafir tidak kena. Wala taqtulu walidan rahnina Rasulullah anak kitik-kitik dan ada anak olah buruh silang balik ia kayak lutah nak kapi ikut dia keluarga ikut misalnya ikut dia entah gelarna di penyerangan ke wilayah musuh mencai kerina ya diberu pe jadi anak-anak cai kerina bagai anda ulah ganggu kecuali selit dari diberu ia bantu kalau kafir bunuh kalau muslimin bunuh langaulah gundari ini min Palestina. Iya, sebenarnya hati pusuh tenda karis aku lopang ngeninsa pe. Labo lopang kita sebagai latahan pusuh tangeninsa. Perang menaku itu bagi telal. Tapi lah bagi turun. Bagi ya. Jadi ama anak-anak dan anak cikin. Lah danci. Lah
lah bu Islam lah bagai. Jelas ke lain mah. Bila terkala masuk Islam kena jelma. Gundari kita pelawa cerminan. Lang lah cerminan. Kalau Muslim si gundari lah tuh na Islam. Lah tuh na Islam. Encar lajar bermalas. Semangat lid, alhamdulillah. Semangat. Tapi semangat saja bila cukup. Wa ghayatul jihad an yakuna ad-dinu lillahi subhanahu wa ta'ala. Puncak jihad agama man Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi labu ipaksa. Hinakan ya, bayar jizyah. Labu kau laku masuk Islam, bayar jizyah. Engkau hina bersukum Islam. Mangga Allah si tinggi. Labu sesembahan, labu agama na si tinggi. Agama Islam si tinggi. Agama na lalakau, bayar jizyah. Allah sebarkan wajaranmu. Plus sebarkan Islam. Intah sadawari paidat hidayah ya alhamdulillah. Memang gaya. Mau adi tuh na lah isi si puna surga, isi puna neraka. Air bonong-bonong ngejelwa manusia masuk Islam. Hakikat na bagay ya, Islam ay dah. Yang bagi syaitan, wali-wali syaitan dia halang-halangin ya jelma bes jalan Allah nari melala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Rahnin Allah Subhanahu wa taala jenda perangilah kerana galak kafir enda gelah lalit fitnah. Fitnah fitnah ustaz si tuduh jelma lali buktina. Bahasa Indonesia. Fitnah ada kesirikan, kesesatan, penyimpangan, bid'ah. Dari ulama. Aina fitnah. Bagi kesirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah. Agama ada kerana man Allah Subhanahu wa taala. Lalit agama apa kecuali agama siri dari Allah, Islam. Agama seluruh Nabi, Islam. Nuh Muslim, pengikutnya Muslimun. Musa Muslim, pengikutnya Muslimun. Isa Muslim alaihissalam, pengikutnya Muslim. Nabi kita Muhammad SAW, Muslim. Kita Muslimun. Islam. Istislamu lillahi bil tauhid. Walinqiyadu lahu bi ta'ah wal warah min asyirki wa ahlihi. Aindam Islam. Wal hadaful kabirul alladhi yas'a ilaihi al-mujahidu fi sabilillah wa an yatamakkana man yarghab dukhulan fi Islam min ad-dukhuli fihi duna an yajida a'iqan yamna'uhu min dhalika. Penting. Dan tidak masuk Islam tena ihalang-halangi jelma bagi kundari. Bes Indonesia dah pilit nge. Masuk Islam aku ni bapa dan anda ni lang Islam. Boykot. Allah anggap kulkul aku bapa, Allah anggap aku nanda mari masuk Islam kau ni na. Tantangan mesti kalau masuk Islam dah. Malik dia baca lama bagi. Sebab fanatik yang agama ni iya dia masuk Islam kin kau. Allah anggap kunari aku bapa mersenandep. Ni nak. Likangnya dia dah terserah mu sering kerina agama ini nak salah kang. Salah kang. Lu kau sering kerina agama Islam. Dah agama yang hak. Ada fungsi nanda. Jadi adilit kalau masuk Islam tenar jihad enda ikuasai wilayah sada masuk Islam tena go bebas sih lalit si ganggu sa. Silang alit hidayah langa masuk Islam tiada jangan pediat. Bayar jizyah. Dakwahi, tersebar dakwah. Idahna masyarakat cerminan Islam kari, idahna majile kala Islam masuk Islam laku ni medaji. Bagi kita labis angkot mereda, angkot. Robe kita tarpeci bagai ya. Aku pernah bagai. Kundul kita aja. Kundul kita bes motorah bagai. Reh sada. Nade-nade ngah naik ke atas. Aku kundur reskam nak ku ya ni na. Wai. Engkai makasa aku kundul. Kam bagaina jujur karya lang tahlik kari tahjebe tahlik pinang ko pe adi reskam jujur. Yalah bu Islam. Adi kala Islam jujur kayak ni na. Sasida bala ka ana jujur. Engkai makai lah masuk Islam. Bagai ibarat. Teh nang sebetulnya Islam majilai kepada katena. Cuma lah siap dadingkan semlala peraturan na. Di Islam kali kita solat, di sini bertentangan sekali itu tadingkan. Tapi umum bagaimana yang biar kita.
Makana olah salah bagi kami sehingga dah cara tenda. Apakah kita tetangga bagai kanan kiri ta kalau si langabo muslimia. Si tunjukkanlah gua pribadi muslimnya. Do kari manukna benai kai krina bet kai muslim kai. Dalam atah na muslim gua hak-hak tetangga. Amin apa tetangga ina kalau kafir. Apakah keluarga tu bagai. Makana saranku labu perlu bagi kita nonjolkan diri ka debat-debat jikrina masa lah Islam adalah ya debatkan cerminan tena betah ala bagaina muslimnya bagai ya cerminan tena dah na bagai bagai kak muslimnya dah bagai aman ya bagi kataan bes angkot dah gunari kunu liya pilih nan jaya raja klik pe kosong bagai jah palihan idah na pakaian muslim jaya kundul arah na kelena aman kereka lo penang ko di kalau muslimin tena bagai Summa idza dakhala fi hadha din wajada himayah. Maka nanggo masuk Islamnya perlindungan. La uturulantun tanasibna. Fihi mimman yuridu sadduhu an man aw man'ihi min al-istimrari fihi. Ilindungi ia jai bes jelmanari si halangina tayda terus masuk Islam. Dan jika engkau masuk Islam, adi engkau masuk Islam, kau bunuh. Engkau masuk Islam kau bagai-bagai la sampati kami kau ni ibaratnya bagai likang kidah bagai jelma masuk Islamia kuliah bes perkuliahan ya interaksi jelma bagai dat na Islam hidayah masuk Islamina reh nina keluarga di bagai anak la nai biayai kami kuliah munina kana muslim si bantu teh lid perlindungan lid bantuan ada saudaraku bagai ya langan bagi kape lo lid makanya perlu sebagai bagian anda perlu perhatian teman pendidikan ibarat anda mualaf si masuk Islam ina terlantarkan keluargana perlu lembaga-lembaga sosial zakat si kadihkan si dialirkan kujahia dia bagilah gua tehna Islam ina iya labu sisa ada je lid krina kadai-kadai na bes Islam ina hadhihi asma ghayatil jihad fi sabilillah. Aindam tujuan si tertinggi ke jihad. Masuk Islam kena kerina. Pokok perangi kami go hebat. Senjata kami galang. Lah masuk Islam bunuh. Lo bagi jihad lang. Makanya ni gundari jihad si gundari tegakkan jihad. Buan kalau Rafidah Syiah si jihad si katakan jihad gundari buan bagi. Mesti Timur Tengah sini bagi. Kalau kat Rafidah Syiah fakta. Lo belas-belasan sebagai lihat bukti fakta. Hizbullah ni kalau tu Hizbullah kalau Syiah, Rafidah. Ngeri. Tahjal memang daiba. Cuma kita pura-pura lama teh bagi ya, lang teh nang. Falaisatil ghayatu minal jihadi tasallut 'ala an-nasi wa safki dima'. Tujuan jihad adalah bahwa ia gelah ikuasai jelma enca tumpahkan darahna masuk Islam kena lang kami bunuh lah buat aina tujuan si buat hartana kerina pokokna kena lalit kami kerina juma kena jang kami kerina aina jang kami kerina pokokna kena terserah kena pokokna aina Islam ni lah ka Islam ni perapokan gelarna wa akhdul amwali wa ihtilalil ardi wa lam yahsul hada minal muslimin al mujahidin abra tari Islam wa in kana hada mawjudan inda ghairihim. Bagi suku katakan dai buat kerina hartana pokokna kerina kuasai lalik kalau kena la hinakan lah bagai bes perang si luar Islam lah serang negara sada nggo ikuasai ibunuh bagi kadih lah Mongolia serang na Baghdad. Sah kerina. Maksudnya tumpah darah dah. Lo punya beru anak-anak jikrina bisi. Seteh ni, gua sejarah meledak cia hapus. Mongol mai kafir. Sangat ni kafir dengar lang Mongol melarang masuk Islam. Serang na Baghdad. Keri. Khalifah kai kerina bagai lo nan je lo bagi Islam lo je instruksi adi anak-anak lo bunuhkan ya di beru lo bunuh. Lalit kerina. Di Islam jelas agama Allah Khalik, kita makhluk
Ar-Rahman, kasih sayang elit. Ayam Islam. Bagaimana? Maka setah ngasi kalak masuk Islam ini ilmu. Masuk Islam itu nak keilmuan. Kebalikannya kita masuk ke dai bakal muslim murtad masalah-masalah ekonomi dai batah kena subat kaya dai badan si kangka. Subat kadi kurang dahin sila perlu pelajari nak kena subhat ia keraguan-raguan tadi kena Islam. Dai masalah ekonomi. Enca manfaat si petelu men kita kerina kam singidah acara tenda pensyariatan jihad. Lam takunil ghayatu minal jihadit at-tadakhula fi hurriyatin nas fi mu'taqadihim. Ikut campur bus kebebasan jelma keyakinanna. Labu ada tujuan jihad. Gelah manusia hina saja tunduk mensyariat Islam. Salahkah ngadir jihad bagaimana? Engkau ikuasa terserah kena ya, kena kena dan sering kita kerina sama din. Aina pesalah. Sama-sama kita hak asasi manusia. Kami muslim, kam sila muslim, sering kita ningan ka la seri. Aina salah kam. Hina ia bertunduk Islamai. Uai laya pindah ku Islam, tetap dia berkeyakinanna, berikan hak. Tapi sempit ia bagaimana sebab bagaimana lada si kembang kena keyakinanna. Coba bayar jizyah. Tapi ia ijaga, hormati, ijaga. Lada si sewenang-wenang menjelma lang apa yang masuk Islam. Bagaimana? Fakta sejarah melit bagi kita Rasulullah ke Madinah kuat kangir perang Khandaq kayak perang Badar, perang Khandaq, perang melala perang kala Yahudi dailik ngelala masuk Madinah. Yahudi katakan lawan masuk Islam. Plus supaya bersekota Madinah perlanggar na janji atas nama Yahudi labu atas nama ya Muslim. Lah. Jelas. Jadi orang kari salah dengan rendina jelma meteram kita las Islam. Nam kala Islam mer perang jihad nina gelah masuk Islam ipak sana jelma. Makana kala kena ku akak tersebar Islam menda sebab perangnya jihad nina. Latah na sejarah bagi si katakan daya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bersekota Mekah masuk Islam. Labau jihad. Langau izinkan jihad pe. Fakta bersekota Madinah Rasulullah seku Madinah kala Yahudi kang lik je labau paksa masuk Islam. Sahabat berperang penaklukan jai Mesir itaklukkan Palestina itaklukkan. Kayak kirian jai. Isi keyakinan lama tapi terus dakwah je gelah ya terbuka hati dan hidayah masuk Islamnya. Dilang bayar jizyah. Lindungi. Labu izolimi je. Diberikan hak-hak nak kirian sebagai warga negara tapi memang lah kai kembangkan keyakinanna. Seri krina kita, seri krina agama lolik je, seri krina agama lolik agama seri krina. Mungkin ada jihad. Wa innama yahdubul jihadu ila itahatil fursa li iblagi hadad din. Tujuan jihad anda berikan kesempatan gelah sampaikan agama. Ani go kuasai sada wilayah. Kalau kafir misalnya. Ayo ngumlah dai berdakwah. Ban bimbingan jikrina, lik jego lik kebebasan berdakwah. Itu maksudnya. Adi masuk Islam pak sebenarnya adalah tapi adi baik lebih endam Islam bagaimana ia krina bagi kala. Oh, walah masuk Islam aku. Gaya. Wa idza wa an yajidal fardul himayata lahu mimman yuridu an yahula bainahu wa baina dukhulil fi Islam. Bagi kafir bagi jelma sing masuk Islam datna perlindungan. Bes ise pe jelma si halang-halangi na ia masuk Islam nari. Ainda jihad. Masuk Islam katanya kai perlu danci. Jangan kebebasan dari bagai. Bagai ya. Adik kota Mekah dari gangguan maka lali jihad je. Langa kuat pe ibarat bagai. Adik kau kuat tegakkan jihad. Isi pe masuk Islam tena, tehna aku pasti lindungi ngai. Okay. Adi masuk Islam aku. Dan dia berkeluarga, lah naik biaya kami kau. Terserahmu. Pokoknya orang enggak kunari aku bapa nade. Nina bagaimana? Perkataan dan kita lalap si anggapnya. Loka isika. Tapi bagaimana dia ihalang-halangi jelma masuk Islam lain. Elit perlindungan.
Wa idza dakhala fihi yajidul himayata mimman yuridu. Walamma syuri'al jihadu kanatil ghayatu minhu wadihah. Sangat nanggo isyariatkan jihad, ayat puncak tujuan jihad nanggo sehia jelas na terang benderang. Wa hiya himayatul aqidati wa himayatu mu'taniqiha wa taysiru subulil iblagi linnas. Kai ia ilindungi akidah. Maka harus dilindungi. Akidah Islam sisah. Ilindungi si nganut agama Islam. Dimudahkan sarana-sarana mendakwahi jelma gelah masuk Islam. Aina jihad wa mimma yuakkidu hurriyatul mu'taqad fi nadal Islam anna al-yahuda wan nasari lahu hurriyatul baqa ala dini hatta dakhil al-mujtal muslimin duna an yajida fil jihad ma yalzimuhu aw yufradu alaihi taghyir mu'taqadih. Rohnina jenda ipu dah senaring pembaca Ustaz. Bagi kakin kita baca. Sada kerjanya ditekankan kebebasan keyakinan. Tapi salah paham ya. Islam membenarkan kerina agama, lalu bagi istilah. Tapi biarkan ia lebih besagama na, mencalit je dakwah mewajib. Pardu. Entah perlu kipayah, entah perlu ain, bagaimana? Bukti kita dakwah mela ibaratnya ibiarkan ia lalak bes kesesatan. Gelah ya dat hidayah, tapi ipaksa lang. Bagaimana maksudnya? Ada yang Islam yang ijelaskan, laya masuk Islam ke urusan nanan kari. Ngusa besia dakwah, lali bagi alasan lali berdakwah aku laku tuhnya. Lali bagai ngusa bagi kita lah dakwah jelma lah godung. Kita hanya kadih. Sibelaskan bagi ipaksa lah kok dah jelma paksa pe. Tapi ugang ini ngerdakwah adi kita pe halang-halangi dakwah. Makanya salah satu fungsi jihad gelah memastikan ada dalan. Redalan ya kira redalan dakwah. Redalan dakwah salah satu fungsi jihad. Harus dimudahkan je kirina jalan dakwah. Makanya sini ningali Yahudi Nasrani lihat nga kebebasan na terus besagama na saya masuk ke masyarakat Islam. Ibiarkan Yahudi dan Nasrani besagama na. Kasa ia pagi masuk Islam tanpa lihat je paksaan, sukarela dia masuk be Islam gotoh na Islam al-haq. Ada yang masuk Islam ya secara sukarela bes keilmu ka bes keilmuan. Metah na gua fungsi jihad dah salah sadana. Ibiarkan ya je besagama na keyakinan na. Saya masuk ku ajaran Islam, perbalik dakwah jai mudah-mudahan encalalik bespusuh na bahwasana jihad dah halang-halangi jelma ku keyakinan na. Lang si jihad sarana Islam dah tersebar sarana dakwah salah sadana. Mebagai labo ibarat ipaksa gelah jelma berpindah agama. Jadi kalau munafik melala bes mendidah munafik belala. Labo ipaksa sukarela tapi lah cocok bes musuhna. Kita masuk Islam ini jelma gelah sukarela tuh Islam ini atas dasar keimanan bagai iya. Bal fil Islami ahkamun takhussus zimmi. Bes Islam ini hukum-hukum zimmi. Ahli kitab zimmi kalau dia bahas berzimmi wal musta'man. Si jaga ya keamanannya. Si lindungi barat. Wa ghairuhum mimman ya'isuna fil mujtama' Islam. Isepisia geluh bes masyarakat Islam. Bandingkan kalau muslim si hidup ia bes masyarakat kafir. Ipaksa pe tadingkan agama Islam isuruh lang bunuh, ipersusah, salat pimsera, bangun masjid peladaji. Ada Islam wah memanglah seharusnya lah ya berikan kebebasan nyebarkan agama na. Tapi lai paksa ya, lagi halang-halangi, lai paksa, harus lang bunuh, lalu bagai. Li fatratin daimah atau muaqqatah walahum huququhum allati biha tusanu dima'uhum wa amwaluhum wa araduhum. Lid hak-hak kerana silang masuk Islam bes wilayah Islam. Ijaga hak-hakna, lijaga hartana, ijaga ji kehormatanna, lijaga jing hartana, darahna.
Kalau sembarangan kita kaji meledakkan bom bagi sekundari, sidah dia bajil malatakna ilmu. Kalau sembarang ngerampok je sebab ialah muslim. Adi yang ke wilayah muslim ijaga je kerina harta na jaga kehormatan na kaji kerina bayar jizyah, ia tunduk ke hukum Islamiyah. Ada masalah ia Islami hidayah. Dakwah terus dijalankan. Lang ada hidayah ilo sepaksa. Tugas enak sebatas ia sampaikan ajaran Islam. Masuk Islam alhamdulillah. Lang pa iyang pagina misa. Tapi ia tunduk besajaran aturan Islam wilayah bagaimana ibaratnya. Ainam jihad. Jadi kita pemirsa Rosyad TV ngokad sewaktu ta insyaallah bes pertemuan tentang sirah hari Selasa sirah masuk ke kita pembahasan perang Badar. Senin pagi gua kisah perang Badar enda. Senin kapai gua paydah sidat bes perang Badar. Kat mula-mula ya perang bes Islam enda cerita jihad kita bayanda enda Senin pagi penerapan poin-poin enda. Enda mai jihad perang Badar me bagai. Senin poin-poin enda tuh talang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.